والصلاة والسلام على سيد الرسل سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے بخشنے پہ آئے جب وہ گناہ گاروں کو ہم سب اس میں شامل ہیں بخشنے پہ آئے جب وہ گناہ گاروں کو تحفے میں پھر وہ رمضان دیتا ہے پڑھنے کو قرآن اور تحفے کے طور پہ کیا دیتا ہے جی رمضان موسیٰ دوگل کے باسیوں سے آج دوسری دفعہ مخاطب ہونے کا شرف مل رہا ہے اللہ پاک ہماری اس حاضری کو اور آپ کا بڑے جوش و خروش کے ساتھ مسجد میں
دین کی بات سننے کے لیے اکٹھے ہونے کو اپنی بارگاہ میں اللہ قبول فرما لیں، اور میرے لیے، آپ کے لیے اللہ اس بابرکت محفل کو بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ ہمارے بڑے پیارے عزیز حکیم محسن صاحب، ان کے والد محترم جس قدر دین سے محبت کرنے والے ہیں، آپ تمام اہل گاؤں کی یہ خوش قسمتی ہے کہ عام طور پہ مساجد میں کام کرنے والے لوگ وقت تو گزار رہے ہوتے ہیں، علماء، مولوی حضرات، لیکن اندر دین کی محبت اور دین کو پھیلانے کا جذبہ نہیں ہوتا۔ لیکن ماشاءاللہ ان حضرات میں یہ چیز نظر آتی ہے، جس کا ثبوت موسم کی خرابی کے باوجود آپ سب کا اتنی تعداد میں مسجد میں جمع ہو جانا ہے۔ اللہ ان رونقوں کو، ان برکتوں کو اپنی رحمت سے اور زیادہ کر دے۔ اونچی آواز سے آمین کہیں، پھر ایک دفعہ کہیں آمین۔ پھر بچوں کی آواز زیادہ ہو جاتی ہے، بڑوں سے بچے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ بیان تو بچے ہی سن رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کا اپنی مسجد میں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دین کی بات یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے معزز دوست صلاح الدین ایوبی صاحب ایمان کی بات کر رہے تھے، اسی سے میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں، اور یہ کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں، مختصر سے وقت میں، اور انشاءاللہ باتیں سننے کا آپ کو لطف بھی آئے گا، ایمان کو حرارت بھی ملے گی، لیکن اسی کے اوپر بس نہیں ہو جانا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دنیا میں اللہ کسی بندے کو دولت سے نواز دے، کسی بندے کو اللہ حسن و جمال سے نواز دے، کسی کو اللہ معاشرے میں عزت عطا فرما دے، کسی کو بڑی کرسی، کسی کو بڑا عہدہ، کسی کو بڑی جاگیرداری، کسی کو بڑی عقل مندی کہ وہ لوگوں کے فیصلے کرنے والا آدمی ہے۔ یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ رزق کی تنگی نہ ہو، اتنا رزق ہو کہ اللہ کے راستے میں دیتے چلے جائیں، بہت بڑی اللہ کی نعمت، کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ ایک بندے کو حسن و جمال عطا ہوا، بہت بڑی نعمت۔ ایک بندے کو معاشرے میں عزت مل گئی، بڑا عہدہ، بڑی کرسی مل گئی، دانش مندی، عقل مندی مل گئی، بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ لیکن خدا گواہ ہے، اس کائنات کے اندر اللہ اگر کسی بندے کو سب سے بڑی نعمت عطا کریں تو وہ نعمت ہے ایمان والی نعمت۔ کون سی نعمت ہے جی؟ محبت سے لیں ذرا نام، کون سی نعمت ہے؟ ایمان والی نعمت۔ ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ آج دنیا کے بڑے 10 امیر ترین لوگ، ایک بھی ان میں سے مسلمان نہیں، سب اکثر ان میں سے امریکی، امریکن نیشنلٹی ہولڈر لوگ۔ صرف جو دنیا کا سب سے بڑا امیر ترین آدمی ایلن مسک، $427 بلین کا مالک، دنیا کے تقریباً 40 سے 50 ملکوں کی دولت کو اکٹھا کیا جائے، وہ بندہ اس سے بھی زیادہ امیر ہے۔ اس ساری دولت کے باوجود اس کے پاس ایمان نہیں ہے،
تو کعبہ کے رب کی قسم ہے اس کی یہ دولت قیامت والے دن اس کے کسی کام۔ اس کے مقابلے میں ایک بندہ جھونپڑی میں زندگی گزار رہا ہے، روکھی سوکھی کھا کے، اچار کے ساتھ، کبھی پیاز کے ساتھ روکھی روٹی کھا کے گزارا کرتا ہے۔ بارش جب ہوتی ہے تو اس کی جھونپڑی سے، اس کے مکان سے بارش کی وجہ سے پانی سمنے لگتا ہے، گرنے لگتا ہے۔ اس حالت میں زندگی گزار کے چلا گیا۔ اگر اس کے پاس ایمان ہے، اللہ کو وہ مانتا ہے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مانتا ہے، رب کعبہ کی قسم جھونپڑی میں رہنے کے باوجود یہ ایلن مسک سے زیادہ کامیاب ہو کے دنیا سے جا رہا ہے۔ کہہ دیں ایک دفعہ سبحان اللہ۔ اور اللہ نے ہمیں چونکہ ایمان والی دولت عطا فرمائی ہے تو ایمان والی دولت کے اوپر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اس کی میں ایک مثال دے کے بات آگے تھوڑی سی چلاتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کے اندر آج سے 14 صدیاں قبل 2 بندے رہتے تھے۔ ان میں سے ایک بندے کا نام ہے ابو لہب۔ کیوں جی سنا ہوا ہے نام؟ قرآن کریم میں سورت ہے تبت یدا ابی لہب وتب۔ ابو لہب، عبد مناف یا عبد کعبہ اس کا درست نام، ابو لہب کنیت اس کی پڑ گئی۔ اور ایک دوسرا آدمی ہے جس کا نام ہے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک بندہ ابو لہب، ایک بندے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ دونوں کے درمیان ذرا تھوڑا سا تقابل کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ ابو لہب مال و دولت کے اعتبار سے مکہ کے بڑے 5 امیر ترین بندوں میں شمار ہوتا ہے۔ ادھر سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، امیر کیا ہونا ہے، دولت کیا ہونی ہے، بیچارے کسی کے غلام ہیں جو سارا دن کام کرواتا ہے اور بدلے میں 2 وقت کا کھانا بھی پورا۔ یہ دولت کا عالم ہے۔ ادھر ابو لہب مکہ کے امیر ترین لوگوں میں سے، یہ بیچارے کسی کے غلام۔ نمبر 2، حسن و جمال کے اعتبار سے یہ ابو لہب مردانہ حسن جس کو آپ کہتے ہیں، سفید رنگ جو غصے کے وقت انار جیسا چہرہ سرخ ہو جائے، مردانہ رنگوں میں سے سب سے زیادہ وجاہت والا یہ رنگ ہے۔ ابو لہب کو اللہ نے اتنا حسن و جمال دیا، یہ مسکراتا ہے یا یہ غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے گال گلاب سے زیادہ گلابی ہو جاتے ہیں اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ اوپر کسی نے انار نچوڑا ہو۔ اتنا حسن و جمال اللہ نے اس بندے کو عطا کیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کوئی حسن و جمال نہیں، افریقن نسل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، حبشی النسل ہیں، کالا رنگ ہے، موٹے ہونٹ ہیں، چپٹی ہوئی ناک ہے، حسن و جمال نہیں ہے۔ نمبر 3، ابو لہب کتنے بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے؟ اس کائنات کے سب سے عظیم ترین خاندان کا نام ہے بنو ہاشم۔ کیوں جی سنا ہوا ہے نا نام، ہمارے نبی کا خاندان، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ابو لہب بنو ہاشم قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کوئی خاندان نہیں، منڈیوں میں بکتے بکاتے حبشہ سے چلے ہیں، پتہ نہیں کسی طرح بکتے بکاتے مکہ میں پہنچ گئے ہیں۔ نمبر 4، یہ ابو لہب جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس پوری کائنات کے رب تعالیٰ کے بعد ہمارے عقیدے کے مطابق سب سے افضل ترین مخلوق جناب محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے ساتھ ابو لہب کی رشتہ داری یہ ہے، ابو لہب
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चचा है, सगा चचा। इतनी करीबी रिश्तेदारी। इधर से हजरत बिलाल हबशी, दूर दूर तक कोई रिश्तेदारी नहीं है, दूर दूर तक कोई रिश्तेदारी नहीं। ये हबशा से आए हैं, हबशी नस्ल हैं। अल्लाह के नबी के साथ कोई करीबी रिश्तेदारी नहीं है। इन चार बातों में फर्क आ गया। फिर मैं इन बातों को दोहरा देता हूँ। ये मालो दौलत में से मक्का के अमीर तरीन लोगों में से है, ये बेचारे किसी के गुलाम है। ये हुस्नो जमाल में खूबसूरत तरीन मर्दों में से है, कोई इनके पास हुस्नो जमाल नहीं। नंबर 3, अबू लहब सबसे ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखता है, इनका कोई खानदान ही नहीं। अबू लहब अल्लाह के नबी का करीबी रिश्तेदार है, इनकी कोई करीबी रिश्तेदारी नहीं। इन चार बातों में अबू लहब नंबर ले गया, लेकिन हजरत बिलाल हबशी के पास एक ऐसी दौलत है जो अबू लहब के पास नहीं है। उस दौलत का नाम है ईमान वाली दौलत। कौन सी दौलत है जी? है ना हमारे पास? कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये ईमान वाली दौलत पे फायज है। अब रब ताला ने इन दोनों बंदों के नतीजे का ऐलान किया। अबू लहब सब कुछ होने के बावजूद जब ईमान नहीं है, कुछ भी नहीं, अल्लाह ताला ने उसका नाम लेकर बद्दुआ दी, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। और कोई हदीस में इसका जिक्र नहीं आया, कुरान करीम की आयतों में इसका जिक्र आ गया। क़यामत तक जो भी मुसलमान इस सूरत को पढ़ता रहेगा, अबू लहब के लिए तबाह बर्बाद होने की बद्दुआ होती रहेगी, क्योंकि उसने मेरे सोहने मोहम्मद जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे, तब्बल्लका या मोहम्मद। अल्लाह ताला ने उन्हीं बातों का जवाब देते हुए आसमान से सूरत उतार दी। क़यामत तक किसके लिए बद्दुआएं होती रहेंगी। लेकिन दूसरी तरफ हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हो, ईमान वाली दौलत चूंकि उनके पास मौजूद है, अल्लाह ने नतीजे का ऐलान किया। मेराज वाली रात मेरे नबी को जब जन्नत की सैर करवाई जा रही थी, आगे आगे किसी के कदमों के चलने की आवाज आ रही है, लेकिन कोई बंदा चलते हुए दिखाई नहीं दे रहा। हजरत जिब्रील ने बताया, ये आपका गुलाम, आपका सच्चा मुहिब, आपका सहाबी हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हो इस वक्त मक्का की गली में चल के बैतुल्लाह की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उनका मकाम ये है, अल्लाह उनके कदमों की आहट बहश्ते बरी में सुना रहा है। ये है नतीजा। तो फिर फैसला तो हो चुका है। सबसे बड़ी दौलत जो अल्लाह किसी को दे, कौन सी दौलत होती है जी? ईमान। कौन सी दौलत होती है जी? ईमान वाली दौलत। लेकिन कुरान करीम में अब अगली बात का रबत मिलाने लगा हूं। अल्लाह ने हमें इस दौलत से नवाजा है, ये मेरा दर्द दिल समझिए। या इस वक्त हमारे जो बच्चे, जो नौजवान ज्यादा सोशल मीडिया से अटैच हैं, उलमा के साथ उनका राब्ता कम है, घरों में बस मोबाइल की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में खोए हुए हैं। और दूसरी तरफ वो बच्चे, वो मेरे नौजवान भाई या बहनें जो आला यूनिवर्सिटियों की तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके वालिदैन के लिए लम्हा फिक्रिया ये है कि यूरोप के पैसे से, मगरबी दुनिया के पैसे से हमारा सारा तालीमी स्ट्रक्चर और तालीमी सिस्टम इस वक्त कायम है। इसलिए उनकी बातें कुछ हमारे तालीम की पॉलिसियां बनाने वाले लोगों को माननी पड़ती हैं, जिसकी वजह से नुकसान ये हो रहा है कि बच्चे डॉक्टर तो बन रहे हैं, लेकिन डॉक्टर बनने के साथ साथ फिरका वारियत नीचे रह गई, वो दीने इस्लाम से बेजार होते जा रहे हैं। मुल्हिद, एथीज्म, अगर मेरा कोई पढ़ा लिखा नौजवान बैठा है इस इस्तिलाह से वाकिफ होगा, मुल्हिद बनाया जा रहा है, उन्हें यह समझाया जा रहा है
بس سائنس جس چیز کی تصدیق کر دے وہی بات ہے. اگر اللہ ہے تو اسے آج تک کسی نے دیکھا کیوں نہیں؟ لہذا کوئی نہیں اللہ. نعوذ باللہ من ذالک. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں جی؟ پریشان ہو گئے ہیں آپ؟ یہ میں چونکہ خود ایک کالج میں پڑھاتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ بڑی یونیورسٹیوں کے اندر اور نوجوانوں کے اوپر کس طرح غیر ملکی فنڈنگ کے ذریعے کس طرح لوگ محنت کر رہے ہیں. ایک وقت تھا لوگ یہاں تک اس سٹیج تک بعض لوگ آئے، ہم نہیں جانتے دیوبندی کون ہے، ہم نہیں جانتے بریلوی کون ہے، ہم نہیں جانتے اہل حدیث کون ہے، ہم نہیں جانتے شیعہ کون ہے، بس ہم مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، ایک اچھی بات تھی، فرقہ واریت سے ہٹ کے اپنی زندگی گزار رہے تھے. بس اس چیز کا پابند ہونا چاہیے جو رب کا قرآن کہے، نبی کا سچا فرمان کہے، وہی ایک مسلمان کو ماننا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ایک اصطلاح تھی، لیکن اس سے اوپر چل کے اوپر کے درجے پہ پہنچ کے اس حد تک اگر کوئی بندہ چلا جائے کہ مجھے دین اسلام سے بیزار ہو رہا ہوں، کوئی دین نہیں ہے، کوئی اسلام نہیں ہے، معاذ اللہ، اس طرح کی باتیں، اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کر دینا، فرشتوں کے وجود کا انکار کر دینا، اور وحی کے قرآن کا آسمانوں سے وحی کی صورت میں اترنے کا انکار کر دینا، دین اسلام سے پھر جانا، یہ بہت بڑی تباہی ہے. خدا را اپنی نسلوں کی فکر کیجئے، علماء کے ساتھ ان کا ربط کروائیے، علماء سے یہ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کریں. قیامت والے دن یہ اولاد دنیا جہان کی ڈگریاں اگر اسے مل گئیں، اگر دین اسلام ہاتھ سے جاتا رہا تو خدا گواہ ہے کچھ بھی پھر حاصل نہیں ہوگا. کیوں جی؟ اس پوائنٹ پہ بھی آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو پکا سچا مسلمان بنائے اور ہمیں اسی ایمان کے ساتھ اپنی قبروں میں جائیں، اور کل قیامت کے دن جب اپنی قبروں سے اٹھیں تو یہی ایمان ہماری پیشانیوں پہ اللہ کی توفیق سے چمک رہا ہو. اللہ ہمیں اسی ایمان کے ساتھ جنت کا داخلہ نصیب فرمائے. سب کہیں آمین ایک دفعہ. قرآن کریم میں جہاں بھی نیک اعمال کا، ایمان کا ذکر ہوا، وہیں پہ نیک اعمال کا ذکر آیا. ابھی قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان مل گیا ہے، اب ایمان کے مل جانے کے بعد بیٹھ نہیں جانا، تکیہ نہیں کر لینا کہ میرے پاس تو ایمان ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل ہونے کی دوسری شرط یہ بیان فرمائی، جنت براہ راست اسے ملے گی جس کے پاس ایمان بھی ہوگا اور ایمان کے بعد وہ نیک اعمال کر کے میرے پاس آئے گا. نمازیں جس کی پوری ہیں، فرائض جس نے ادا کیے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، جس نے رمضان المبارک کے اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھے ہوں گے، جس نے زکوٰۃ اگر اس کے اوپر فرض ہو چکی ہے رب کی رضا کے لیے زکوٰۃ دی ہوگی، اور اگر اس کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے رب کی رضا کے لیے حج کیا ہوگا، باقی نیک اعمال کے ذریعے اپنے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کے انبار لگواتا رہا، اسے اللہ انشاءاللہ کل قیامت کے دن اپنی رحمت سے ضرور جنت کا داخلہ عطا فرما دیں گے. اللہ ہم سب کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. آج ابھی شعبان کی 29 تاریخ مغرب کے بعد سے شروع ہو چکی ہے. ہو سکتا ہے آج یہ شعبان کی آخری تاریخ ہو اور کل اس وقت اللہ کی رحمت سے ہم تراویح پڑھ رہے ہوں. پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک سے 1 دن یا 2 دن قبل صحابہ کرام کو اسی طرح مسجد میں جمع کیا، اور مسجد میں جمع کر کے انہیں رمضان المبارک کا جو مہینہ آنے والا تھا اس کی عظمت کے بارے میں صحابہ کرام کو ترغیب دی، صحابہ کرام کو ابھارا تاکہ میرے صحابہ رمضان المبارک کے قیمتی لمحات ضائع کیے بغیر بہترین طریقے سے اس مہینے سے فائدہ اٹھائیں. آج ہم بھی وہی عمل کرنے لگے ہیں. اللہ ہمیں بھی رمضان المبارک کے اندر بڑھ چڑھ کے نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرما. یہیں سے بات شروع کرتے ہیں. جب ایک تاجر دیکھتا ہے
मेरी तरफ कस्टमर कम आ रहे हैं, दूसरी दुकानों पे ज्यादा जा रहे हैं, मेरी तरफ कस्टमर कम है, मेरे ग्राहक कम होते चले जा रहे हैं, मेरा कारोबार बैठता चला जा रहा है। उसने क्या किया? कस्टमर्स को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए उसने अपनी दुकान पे सेल लगा दी। क्या लगा दिया जी? सेल लगा दी। बड़े बोर्ड के ऊपर लिख के लगाया, एक चीज खरीदोगे तो दूसरी साथ फ्री मिलेगी, एक जोड़ा कपड़ों का खरीदो दूसरा फ्री ले जाओ, एक जोड़ा जूतों का खरीदो दूसरा साथ फ्री ले जाओ। उसने सेल लगाई। अरे मेरे रब ने भी जब अपने बंदों के हालात को अल्लाह देखता है कि ये मेरी मस्जिद से दूर है, मेरे घर से दूर है, मेरी रहमत से दूर है, मेरे कुरान से दूर है, अल्लाह हम गुनाहगारों को भी अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए रमजान में नेकियों की सेल लगा देता है, अपनी रहमतों के नुज़ूल की सेल लगा देता है। और खुदा गवाह है, जिस तरह की सेल मेरे रब ने लगाई, हम इंसानों में से कोई इतनी बड़ी सेल लगाने का सोच भी नहीं सकता। अमीर से अमीर तरीन ताजिर भी, बड़े से बड़ा सखी आदमी भी इतनी बड़ी सेल नहीं लगा सकता। हम ज्यादा से ज्यादा हमारे ताजिर क्या सेल लगाएंगे? तवज्जो है जी आप सबकी? बातें सुन रहे हैं अच्छे तरीके से? अल्लाह ताला इन मोहब्बतों में और ज्यादा इजाफा फरमा दे मौला। तो बात ये हो रही थी, जितनी बड़ी सेल मेरे रब ने लगा दी, कोई मखलूक कोई इंसान इतनी बड़ी सेल लगा ही नहीं सकता। एक ताजिर ज्यादा से ज्यादा ये सेल लगाएगा, एक आइटम खरीदो एक साथ फ्री ले जाओ, एक आइटम खरीदो दो साथ फ्री ले जाओ, एक आइटम खरीदो तीन साथ फ्री ले जाओ। मेरे रब ने इतनी बड़ी सेल लगाई कि ऐ मेरे बंदे, पहले तेरा मेरे घर में आने को दिल नहीं करता था, अब रमजान का महीना आ रहा है, मैंने रहमतों की सेल लगा दी, मैंने बरकतों की सेल लगा दी, तू मेरे घर में आके एक नमाज अदा कर, 70 का अजर मुफ्त में अपने साथ ले जा। 70 नमाजों का अजर मुफ्त में अपने साथ लेके जा, 70 नमाजों का अजर तुझे मुफ्त में अदा करूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान के बाबरकत महीने में एक नमाज का अजर 70 गुना बढ़ा के अल्लाह 70 फराइज का अजर अता फरमाते हैं। इसने नमाज पढ़ी, नमाज के बाद इसने नवाफिल अदा किए। आज अभी शाबान का महीना है, 2 नफल पढ़े, नफलों ही का अजर मिलेगा। अगर अल्लाह की रहमत से कल इस वक्त रमजान शुरू हो चुका हुआ, मैं और आप 2 नफल पढ़ेंगे, नामा अमाल में 2 नफलों का नहीं, अल्लाह 2 फर्जों का अजर अता फरमाएंगे। नफल का अजर बढ़ा के फर्ज के बराबर कर दिया गया, और एक फर्ज का अजर अल्लाह अपनी रहमत से 70 फर्जों के बराबर कर देते हैं। और अगली बात जो थोड़ी सी मुसलमानों के ऊपर ग्रां गुजरती है, लेकिन इस महीने में खास तौर पे उस बात का भी हुक्म दिया गया, जो अमीर लोग हैं वो अपने पैसों की गुठलियां और पैसों के बटवे अल्लाह ताला के गरीब मखलूकात के ऊपर और गरीब बंदों के ऊपर दिल खोल के खर्च करने का नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया है रमजान के महीने के अंदर। और इसका अजर क्या बयान किया? ऐ मेरे बंदो, कुरान करीम में और हदीस मुबारका को मिला के ये बात करने लगा हूं कि रमजान के अलावा बाकी महीनों में 1 रुपया अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, अकल ये कहती है खर्च जब 1 रुपया हो रहा है, अजर भी 1 का ही मिलना चाहिए। 1 रुपया जब किसी को दिया है, अजर और सवाब भी 1 के बदले में 1 का होना चाहिए। लेकिन रब की रहमतें देखें, हम 1 रुपया खर्च करते हैं, अल्लाह अजर 10 रुपए खर्च करने का अता फरमाता है। 10 रुपए खर्च करने का अजर। आम दिनों में मन जाअ बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा,
जो एक नेकी का काम करे, मैं देने वाला रहमान हूँ, मैं देने वाला अपनी रहमतों से ज्यादा देता हूँ, अपनी रहमतों की वजह से बंदों की औकात से सोच से बढ़ के देता हूँ। कोई नेकी करने वाला एक नेकी करता है, मैं 10 नेकियों का अजर अता फरमाता हूँ। कुर्बान जाओ रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में, इसमें अल्लाह ने अपनी रहमतों को इतना जोश दिलाया और बंदों को दूसरों के ऊपर खर्च करने की इतनी तरगीब दिलाई। मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो 1 रुपया रमजान में खर्च करेगा, अल्लाह अपनी रहमत से उसे 700 का अजर अता फरमाएंगे। अब तो कह दें सुभान अल्लाह। तो दिल खोल के खर्च करेंगे ना दूसरों के ऊपर इंशाअल्लाह। आजमा के देख लें, रमजानुल मुबारक के अंदर जो मुसलमान सखावत के साथ अपने पड़ोसियों के ऊपर, अपने दोस्तों के ऊपर, दूसरे गरीब मुसलमानों के ऊपर दिल खोल के खर्च करते हैं, अल्लाह अपनी रहमत से पूरा साल उनके रिज़्क को बढ़ा देता है। इस फकीर की बात मानते हुए पहले किया या नहीं किया, इस साल रमजान में करके देखिए, इंशाअल्लाह अगले रमजान तक आप इसकी बरकतों को महसूस करेंगे, इंशाअल्लाह बिल्कुल महसूस करेंगे। और फिर यहाँ पे बड़ी हट दर्मी होगी अगर मैं उस बात को पीछे कर दूं, फलस्तीनी मुसलमान हमारे भाई हैं, किसी ना किसी अंदाज में, किसी ना किसी रंग में। आप हकीम मोहसिन साहब से रब्ता करके, शहरों के अंदर बड़ी जबरदस्त किस्म की फलाई तंजीमें मौजूद हैं जो उन पैसों को कमा हकू उन मुसलमान गुरबा तक पहुंचाती हैं, जहां हम खुद इफ्तारी के अंदर हमारे दस्तरखानों के ऊपर बड़े बड़े खाने सजेंगे, सहरी के अंदर पता नहीं हम क्या क्या खाएंगे। उन बच्चों के बारे में भी जरूर सोचना चाहिए जिनके ऊपर सर छुपाने के लिए छत्तें भी मौजूद। तो अपनी कमाई में से, हलाल कमाई में से कुछ ना कुछ हिस्सा निकालेंगे आप इंशाअल्लाह उन फलस्तीनी मुसलमानों के लिए। हम यहाँ कोई चंदे की अपील के लिए नहीं आए, वैसे मेरे ज़हन में ये बात आ गई कि जहां हम अपने गली मोहल्ले के लोगों का ख्याल करेंगे तो वहां पे उम्मत मुस्लिमा होने के नाते जरूर उन फलस्तीनी मुसलमानों का भी ख्याल करेंगे, यतीम बच्चों का, बेवाओं का, जहां पे पीने के लिए साफ पानी भी अब मौजूद नहीं है, खाने पीने की चीजों की दिन ब दिन किल्लत है और सर छुपाने के लिए छतें भी मौजूद नहीं है। तो हकीम साहब आपने जरूर रमजान में ये मूव भी चलानी है इंशाअल्लाह, कुछ ना कुछ जरूर उन फलस्तीनी मुसलमानों के लिए। 1-2 हदीसें सुना के रमजान की फजीलत के बारे में बस बात को खत्म करते हैं। जो बात सुनानी मकसूद है वो यही कि कल से जो रमजान का या परसों से महीना शुरू हो रहा है, हम पूरी चाको चबंद होकर इस महीने के अंदर रब की रहमतें हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा बाकी पूरा बयान याद ना भी रहे, इस हदीस को आप ज़बानी याद कर लेंगे इंशाअल्लाह, और इतनी आसान है सारे मुसलमान उसे याद कर सकते हैं। मन सामा रमजाना ईमानन वहतिसाबन गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़ंबिही, जिसने 2 शर्तों के साथ रमजान के रोजे रख लिए, पहले इरादा करें रखेंगे इंशाअल्लाह, वो 2 शर्तें मैं अभी बता देता हूं। मन सामा रमजाना ईमानन वहतिसाबन गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़ंबिही, पहली शर्त है ईमान। ईमान, उसके पास ईमान होना चाहिए, उसका अकीदा कुरान और हदीस के मुताबिक होना चाहिए, उसके अकीदे में शिर्क की मिलावट नहीं होनी चाहिए, उसके अमल के अंदर बिदअत की मिलावट नहीं होनी चाहिए, ईमान उसके पास है। और दूसरी शर्त इहतिसाबन, उसने रमजान के रोजे रखे अपने रब को राजी करने के लिए। अल्लाह हमारे रोजों को भी ऐसा ही बना दे, अल्लाह अपनी रहमत से इन 2 शर्तों वाला हमारे रोजों को भी बना दे। मन सामा रमजाना, जिसने रमजान के रोजे रखे, ईमानन, उसके पास ईमान मौजूद है, वहतिसाबन, रब को राजी करने के जज्बे से रोजे रखे। मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़ंबिही। इतनी पक्की हदीस जिसे सही बुखारी से लेकर सही मुस्लिम, जामे तिर्मिज़ी, सुनन अबी दाऊद, सुनन नसाई, सुनन इब्ने माजा, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा, दारिक़ुतनी, हदीस की तमाम किताबों ने नकल किया। मेरे नबी का बिल्कुल दुरुस्त फरमान है जो नकल होके हम तक पहुंचा है। जिसने 2 शर्तों के साथ रमजान के रोजे रख लिए, अल्लाह अपनी रहमत से उसके पिछली सारी जिंदगी के गुनाहों को मुआफ फरमा देंगे। रखेंगे ना इंशाअल्लाह। आज तो जिस जमाने में हम खड़े हैं, लोग फैशन बन गया रोजा ना रखना, कोई उज़र नहीं, फैशन बन चुका है। हमसे नहीं रोजे रखे जाते जी, यही बातें हमसे नहीं होती, अल्लाह ने माफ करना हुआ तो वो गफूर और रहीम है, वैसे ही माफ कर देगा। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये सबसे बड़ा फितना है जो हमारे ज़हनों को उलझाता है। रमजान का महीना है, एक मुसलमान की गैरत और ये गली मोहल्ले के लोगों के ऊपर भी लाजिम होता है जो घरों के सरबराह बैठे हैं। कल क़यामत के दिन सिर्फ अपने बारे में पूछ नहीं होनी, अपने बीवी बच्चों के बारे में भी पूछ होनी है। जो बड़े खानदान के बड़े लोग हैं उनसे पूरे खानदान के बारे में पूछ होनी है। जो गांव के सरकर्ता बड़े लोग हैं, चौधरी जिनको कहा जाता है, गांव के बड़े आलिम, बड़े चौधरी, ये ऐसे लोग होते हैं जिनसे पूरे गांव के बारे में क़यामत के दिन पूछ होनी है। आप थोड़ी सी उन लोगों के ऊपर सख्ती बरतेंगे जो रमजान के महीने के अंदर बगैर किसी उज़र के जानबूझ के रोजा छोड़ेंगे। करेंगे ना सख्ती जी उनके ऊपर। उनको जबान से कहें, हाथ से उन्हें रोका जा सकता है, जबान से रोका जा सकता है, दिल में आखिरी दर्जा है कि उन्हें बुरा समझे जो रमजान के महीने का एहतराम नहीं करते। अरे रमजान का महीना तो वो मुकद्दस महीना है, पिछली सदियों में, पिछले जमानों में इसका एहतराम तो गैर मुस्लिम भी किया करते थे। आज मुसलमान इसका एहतराम करने के लिए तैयार नहीं। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, इन चीजों के ऊपर लोग लाइव आके जानबूझ के ये दिखाएंगे, व्लॉग बना के हम तो रोजा नहीं रख रहे जी, ये मौलवियों की बातें हैं, ये उलमा की बातें हैं, वो रखते रहें। बिल्कुल उलमा की बातें नहीं, कब्र अपनी अपनी है, हिसाब अपना अपना है। रब के सामने एक एक बंदे ने अलग अलग खड़े होके अपने अमलों का हिसाब देना है। इसीलिए अल्लाह कहते हैं इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। मैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले आखिरी इंसान तक सारे इंसानों का हिसाब लम्हे में कर लूंगा, इसलिए कि मैं बहुत जल्द हिसाब लेने वाला हूं। अपनी अपनी कब्र है, अपनी अपनी अपना अपना हिसाब है, अपना अपना मैदान है। मैदान महशर के बारे में एक लम्हे के लिए सोच लीजिए। बगैर किसी उज़र के रमजान के फर्जी रोजे को छोड़ देना इतना बड़ा जुर्म है कि बाद की सारी जिंदगी भी ये रोजे रखता रहे, फिर भी रमजान का जो एक फर्जी रोजा छोड़ दिया, इस नुकसान की तलाफी नहीं हो सकती। इतना बड़ा जुर्म है। ये हदीस भी सही बुखारी के अंदर आई, जिसने जानबूझ के रमजान का एक फर्जी रोजा छोड़ा, एक फर्जी रोजा, बाद की सारी जिंदगी भी वो रोजे रखता रहे, अल्लाह ताला उस एक रोजा छोड़ देने की वजह से इस बंदे का जितना नुकसान हुआ है, बाद की सारी जिंदगी के रोजे भी उस नुकसान को पूरा नहीं कर सकते। नहीं छोड़ेंगे, हम रखेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के जरा मेरे साथ नहीं, अपने रब से वादा करना है, रखेंगे इंशाअल्लाह, सारे रोजे रखेंगे इंशाअल्लाह। अजर कितना बड़ा है, जिसने ईमान के साथ, जिसने सवाब की नीयत से, रब को राजी करने के जज्बे से रोजे रख लिए रमजान के, गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़ंबिही, उसके पिछली सारी जिंदगी के गुनाह माफ हो जाएंगे। अगली हदीस आधी मैं पढ़ूंगा, आधी का तर्जुमा आप खुद पहले से समझ जाएंगे। मन काम रमजाना, जिसने रमजान के महीने में क़याम कर लिया। क़याम का माना है खड़ा होना, इमाम के पीछे खड़े होके तरावी पढ़ना। रमजान के अंदर इस क़याम को रब ताला ने फर्ज नहीं किया, लेकिन बंदों के लिए बहुत बड़े सवाब का जरिया बना दिया, बहुत बड़े अजर का जरिया बना दिया। मेरे पास गारंटी कोई नहीं, आपके पास गारंटी कोई नहीं, अगला रमजान हम में से किसे नसीब होना है, किसे नहीं होना, किसी के पास गारंटी नहीं।
ارادہ کر لیجئے اس دفعہ تراوی امام کے پیچھے کھڑے ہو کے پوری 20 رکعت ادا کریں گے انشاءاللہ. کہیں انشاءاللہ. اجر اس کا بھی وہی ہے، من قام رمضان، جس نے رمضان میں قیام کیا ایماناً واحتساباً، شرطیں وہی دو ہیں، ایمان اس کے پاس موجود ہے، رب کو راضی کرنے کے جذبے سے اس نے قیام کیا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے بھی اپنی رحمت سے پچھلی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اللہ اسے بھی گناہوں سے بالکل پاک کر دیں گے. اس لیے جب عید کا دن ہوتا ہے، جن مسلمانوں نے سچے دل سے روزے رکھے ہوتے ہیں، جنہوں نے اخلاص کے ساتھ تراویح پڑھی ہوتی ہے، عید والے دن یہ گناہوں سے اس قدر پاک ہو کے اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں کہ راستے میں ان سے مسافے کرنے کے لیے آسمان سے اللہ فرشتے اتار دیتے ہیں. یہ عید والے دن ہوتا ہے. پورا سال، پورا رمضان کا مہینہ جنہوں نے رب کی رحمت سے بہترین طریقے سے گزارا، ان کے لیے یہ اجر ملتا ہے. اور میں اکثر جہاں بھی یہ لیکچر دیتا ہوں، کوئی بیان کرنا مجھے نہیں آتا، یہ لیکچر کا انداز ہوتا ہے. روزے دار 3 قسم کے ہوتے ہیں. ابھی سے آپ یہ ارادہ کر لیں گے اور اپنے آپ کو پورے رمضان میں دیکھتے رہیں گے ہم ان 3 قسموں میں سے کس میں ہیں. نمبر 1، وہ روزے دار جس نے روزہ تو رکھا ہے، بھوک بھی برداشت کی، پیاس بھی برداشت کی، بیوی سے بھی دور رہا، لیکن سارا دن گناہوں میں ملوث رہا. اس کی نظر میں حیا نہیں آیا، غیر محرم عورتوں کو دیکھتا رہا، موبائل کے اوپر گندی تصاویر کو دیکھتا رہا، غیر محرم عورتوں کی تصاویر کو، ویڈیوز کو دیکھتا رہا. اس حالت میں اس نے روزہ گزارا ہے، نمازیں بھی کوئی جماعت کے ساتھ نہیں، سو کے روزہ گزار دیا ہے. اسی حالت میں بس اس کا روزہ پورا ہو گیا اور رات کو بیٹھا ہے شام کے وقت افطاری کرنے کے لیے. یہ سب سے بد نصیب قسم کا روزے دار ہے، جس کے بارے میں صحیح بخاری میں ہی آیا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں سارا دن بھوکا پیاسا رہنے کے باوجود جب افطار کے وقت ان کے نامہ اعمال میں اجر لکھوایا جاتا ہے تو لکھوایا جاتا ہے آج کے دن اس نے روزہ رکھنے کے باوجود کسی قسم کی نیکی نہیں کمائی، صرف اور صرف بھوک اور پیاس کمائی ہے. تباہ و برباد ہو گئے. بچنا ہے اس قسم سے. نمبر 2، وہ روزے دار جس نے روزہ تو رکھا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا. آج ہم میں سے اکثر اس قسم میں ہے، لیکن ہم نے اس سے اوپر اعلیٰ قسم پہ جانا ہے. گناہوں سے یہ بچتا رہا، موبائل کا استعمال کم سے کم کیا، لیکن اس نے سارا دن روزہ رکھ کے کوئی خاص نیکیاں بھی نہیں کمائی. 100 کے آدھے سے زیادہ روزہ گزار لیا. صبح سحری کر کے سویا ہے، 12 بجے 1 بجے اٹھا ہے، مسجد میں آ گیا ہے، نماز پڑھی ہے، نماز فرض پڑھ کے چلا گیا ہے، پھر گھر میں جا کے ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہو گیا. روزہ اس نے رکھا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا ہے، لیکن یہ نیکیاں زیادہ نہیں کما سکا. ٹھیک ہے، اس کا روزہ مقبول ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا، لیکن یہ روزے دار رب کا محبوب نہیں بن سکا. محبوب رب کا روزے دار وہ بنتا ہے جس نے روزہ رکھا، روزہ رکھ کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا ہے، اور گناہوں سے بچانے کے ساتھ ساتھ اس نے سارا دن خوب نیکیاں کمائی ہیں. خوب نیکیاں اس نے کمائی. اور ان نیکیوں میں کیا ہے؟ اس کا روزے کا زیادہ تر وقت تلاوت قرآن کریم میں گزرا. اس کے روزے کا زیادہ وقت قرآن کریم کی تلاوت کے بعد اس کا ترجمہ پڑھنے میں گزرا. اس کا زیادہ وقت ذکر و اذکار میں گزرا ہے. اس کا زیادہ وقت دینی کتابیں پڑھنے میں گزرا ہے. اس کا زیادہ وقت اللہ کے گھر مسجد میں گزرا ہے. یہ قیمتی ترین روزے دار ہے. ارے اس کا اجر کیا ہے؟ یہ رب کا اتنا محبوب بن گیا ہے کہ اس کے منہ سے آنے والی بو بھی اللہ کو جنت کی کستوری سے زیادہ پسندیدہ ہے. اس کے منہ سے آنے والی بو بھی اللہ جنت کی کستوری سے زیادہ پسندیدہ رکھتے ہیں. ہم نے انشاءاللہ اس رمضان میں یہ تیسری قسم کے روزے دار جو روزہ رکھ کے رب کے محبوب بنتے ہیں، ہم نے ان میں جگہ پانی ہے انشاءاللہ.
दोनों हाथ खड़े करके रब से वादा कर लीजिए, इनमें जगह पानी है इंशाअल्लाह। मजदूरात हमारी माएं बहनें भी बयान को सुन रही हैं, वो भी अपने दिल ही दिल में इरादा कर लें, हमने रोजा रख के गुनाहों से भी बचना है और गुनाहों से बचने के साथ साथ वक्त को जाया नहीं करना, ज्यादा से ज्यादा नेकियां कमानी है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आखिरी एक हदीस सुन लीजिए, आपके दिल को खुश कर देगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस आखिरी जुमलों पे पहुंच गया हूं, थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, रमजानुल मुबारक के अंदर अल्लाह ने मेरी उम्मत को 5 ऐसे इनामात अता फरमाए हैं जो मेरी उम्मत से पहले अल्लाह ने किसी उम्मत को अता नहीं किए। वो 5 इनामात जो सिर्फ और सिर्फ इस उम्मत को मिले हैं, आपने उन इनामात को शुमार किया। फरमाया, नंबर 1, जब मेरी उम्मत के ऊपर रमजान का महीना आता है तो पहले रमजान से लेकर आखिरी रोजे तक, रमजान की आखिरी तारीख तक मेरी उम्मत के ऊपर करम करते हुए रब ताला सरकश किस्म के शयातीन को जकड़वा देते हैं, उन्हें कैद करवा देते हैं कि वो रमजान के महीने में मेरे बंदों को ज्यादा फिसला ना सके, रमजान के महीने में मेरे महबीब की उम्मत को ज्यादा गुमराह ना कर सके, इन्हें ज्यादा गुनाहों की तरफ ना ले जाके जाएं। मुझसे, मेरी उम्मत से पहले किसी उम्मत के लिए शयातीन को रमजान के महीने में जकड़वाया नहीं जाता था। मेरी उम्मत के ऊपर रब ने करम किया, इनके लिए रमजान के महीने के अंदर शयातीन को जकड़वा दिया जाता है। दूसरे इनाम का अल्लाह ने जिक्र किया, अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरी उम्मत को अल्लाह ने दूसरा इनाम ये दिया है कि मेरी उम्मत का रोजेदार रब का इतना महबूब बन जाता है कि उसके मुंह से आने वाली बू भी अल्लाह को जन्नत की कस्तूरी से ज्यादा पसंद आ जाती है। ये मेरी उम्मत के रोजेदारों के लिए हुआ है, मेरी उम्मत के रोजेदारों से पहले किसी उम्मत के रोजेदारों के लिए, किसी नबी की उम्मत के रोजेदारों के लिए नहीं हुआ। मैं यहाँ पे अक्सर ये बात कहा करता हूँ, रोजा रख के मुंह से बू आती है, ये अल्लाह को प्यारी लगती है। अगर रोजा रख के इसी मुंह से बू की बजाय कुरान की तिलावत की खुशबू आएगी तो वो अल्लाह को कितनी प्यारी लगेगी। बू अगर प्यारी लग रही है तो कुरान की जो खुशबू इसके जबान से निकलेगी, ये तिलावत कर रहा है, रब ताला के कुरान को पढ़ रहा है, दिल लगा के पढ़ रहा है और वक़्त दे के पढ़ रहा है, समझ के पढ़ रहा है या वैसे तिलावत कर रहा है, तो इसके मुंह से ये कुरान की खुशबू निकल रही है जिसको फरिश्ते महसूस कर रहे हैं। ये अल्लाह को कितना प्यारा लगता होगा। इसलिए रमजान के दिनों में ज्यादा से ज्यादा तिलावत कुरान में अपने वक़्त को गुजारना है इंशाअल्लाह। तीसरा इनाम मेरे नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत को ये दिया गया है, जब तक मेरी उम्मत का रोजेदार रोजे की हालत में होता है, तमाम बर्री और बहरी मखलूक हत्ता के समंदरों में पाई जाने वाली मछलियां भी इसके लिए रब ताला से बख्शिश की दुआएं करती रहती हैं। मेरी उम्मत के रोजेदारों के लिए ये है, इससे पहले किसी नबी की उम्मत के लिए ऐसे नहीं हुआ। चौथा इनाम अल्लाह ने रमजान के महीने में मेरी उम्मत को ये अता किया है, अल्लाह ताला सारा साल जन्नत को सजवाते रहते। यूं समझ लीजिए, इस घर में 5 दिन बाद 10 दिन बाद शादी है, अभी से तैयारियां शुरू हो गई, मरम्मत करवाई जा रही है, पेंट करवाया जा रहा है, दरवाजे सेट करवाए जा रहे हैं, वाशरूमों की मेंटेनेंस करवाई जा रही है। जन्नत को सारा साल अल्लाह सजवाते रहते हैं। रमजान के महीने में मेरी उम्मत के रोजेदार जब रोजे की हालत में होते हैं, अल्लाह ताला जन्नत को इन बंदों के रूबरू करते हैं। ये रोजे की हालत में है, होंठ इनके खुश्क हैं, खाने पीने वाली चीजें पास पड़ी हुई हैं, फिर भी ये उनके करीब नहीं जाते। अल्लाह दरमियान से सारे पर्दे हटा के, आसमान के पर्दे हटा के जन्नत को खिताब करके कहते हैं, ऐ जन्नत तू भी मेरी मखलूक है, ये भी मेरी मखलूक है, इन्होंने मेरी रजा के लिए रोजा रखा, भूख और प्यास की मुशक्कत को बर्दाश्त किया, मैं अनकरीब इनकी मुशक्कत खत्म करके इन्हें ऐ जन्नत तेरा मेहमान बना दूंगा, तेरा मेहमान बना दूंगा।
और पांचवा इनाम मेरी उम्मत को यह दिया गया कि जब रमजान के आखिरी लम्हात होते हैं, जितने लोग सच्चे रोजेदार होते हैं, अल्लाह सबकी बख्शिश के फैसले फरमा देते हैं। सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या ये लैलतुल कद्र में होता है? फरमाया नहीं, ये लैलतुल कद्र में नहीं, उसकी फजीलतें अलग हैं। ये रमजान के आखिरी लम्हात में जब अल्लाह के बंदों ने अपने ऊपर आने वाली जिम्मेदारी को पूरा कर दिया है, अब अल्लाह ताला अपने जिम्मे, अल्लाह ने जो तकर्रुमन एक चीज ले ली है, अल्लाह उसको पूरा करते हैं कि जितने रोजेदारों ने सच्चे दिल से इखलास के साथ रोजा रखा है, अल्लाह अपनी रहमत से सबकी बख्शिश के फैसले फरमा देते हैं। अल्लाह हमें भी उन खुश नसीबों में शामिल फरमा दे। अल्लाह हमें भी इन खुश नसीबों में, जिनकी इस रमजान में बख्शिश होनी है, हमारा नाम भी किसी तरीके से उन खुश नसीबों में आ जाए। जो कहा गया है, सुना गया है, सिर्फ उसका मकसद यही है कि रमजानुल मुबारक के महीने के अंदर पूरे बयान का खुलासा दो बातों में है। सबसे बड़ी दौलत ईमान वाली दौलत है। सब कुछ हाथ से चला जाए, ईमान वाली दौलत के ऊपर कभी कंप्रोमाइज नहीं करना। नौजवान जो बैठे हैं उनसे गुजारिश है, कभी ज़हन में अपने दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में इश्काल पैदा हो जाए, उलमा मौजूद हैं, इनसे राब्ता कीजिए, इनसे राब्ता कीजिए। मंडियाला तेगा गुजरावाला के करीब एक गांव है। हमारा एक नौजवान वहां पे, हकीम साहब शायद आपको ये बात बताई थी पहले, मंडियाला तेगा का एक नौजवान, उसे बहुत जबरदस्त वो जिम्नास्टिक, जिम का बड़ा शौक। तो बॉडी बिल्डिंग के सिलसिले में किसी यूरोप के एक टीचर से उसका राब्ता हुआ। वो उसे ऑनलाइन ट्रेनिंग देता था जिम के बारे में। अपने इलाके का सबसे मशहूर वो जिम्नास्टिक बना और जिम में बॉडी शाडी, जो नौजवानों का एक शौक होता है। लेकिन वो जो उसका टीचर था वो क्रिश्चियन था, ईसाई था। वो जिम की ट्रेनिंग तो देता रहा, लेकिन ट्रेनिंग देने के साथ साथ उसने इसके सामने हमारे दीन इस्लाम के बारे में माज़अल्लाह ऐसे किस्म के शुकूक शुबहात पैदा किए कि जब एक साल का कोर्स मुकम्मल हुआ, ये जिम्नास्टिक तो बन चुका है, लेकिन उसके साथ साथ नुकसान ये हुआ, ये दीन इस्लाम से फिर कर इस नौजवान ने ईसाइयत को कबूल कर लिया। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कहीं हम ऐसे नुकसान की तरफ ना चले जाएं। ईमान वाली दौलत के ऊपर कभी कंप्रोमाइज नहीं करना। नंबर 2, ईमान के साथ साथ नेक अमाल हैं, फराइज हैं और नमाजें हैं और रोजे हैं, ज़कात है, हज है, इसके अलावा बाकी दीगर मुआमलात वगैरह हैं। सब में अल्लाह से डरते हुए इन हुकूक को भी अदा करना है और इन फराइज का भी ख्याल रखना है। रमजान का महीना जो आ रहा है उसे कीमती से कीमती बनाना है। अल्लाह हमें इस रमजानुल मुबारक की बाबरकत साअतों में ज्यादा से ज्यादा रहमतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह।